Hindi pala naka-video guys. Ngayon lang guys. Picture lang yata yung guys ha. Picture lang. O anong pinaggagawa nitong mga ito guys? Uy. Uy. Mia mia oh. Oh. Kaya mga tuwad? Lagyan Yun. ng mga ulam. Kala ko sinilak. Kaya na ng ulam agad. Butas guys. Ulamin na lang yung tulang. Guys. Butas. Saan butas? Ayun. Saan? Hindi. Butas ko nga. Ayun teddy bear oh. Ito, rubber band. Dami oh. Teddy bear. Bigyan mo ikari na yung rubber band. Hangin na yan, dalhin mo. Ay pa yung may lagayan to. Pampusod niya sa ano. Yan. Hi guys. Yun. Oh. Rilo guys. Rilo Daga. guys. May laman. Daga. Gumalaw. Nagulat siya. Daga. Rilo guys. Reset guys. Aga na guys. Aga na guys. Daga pa niya. Dami ba? guys. Walang kipat guys. Kain na si Sam. Wala. Eh guys. Putang ina sayang. Sayang. Putang ina sayang to. Yun. Uy. Yun guys. Sayang. Tara na guys. Yan guys. Baka mamaya may pulis na dyan guys. Hulihin kayo dyan guys. Guys. Baka may pulis na dyan guys. Too much problem talaga kayo guys. Too much dangerous kayo talaga. Oh, pinasok na oh. Pumasok. Dangerous kayo guys. Uy. Arami si ano si Sam ah.